baik ya. Ya baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Jadi kita sudah masuk ke pertemuan ke-7, di mana di sini kita akan membahas mengenai Wetter und Jahreszeiten. Ya. Wetter itu adalah cuaca dan Jahreszeiten itu adalah musim ya. Jadi temanya membahas mengenai cuaca dan musim ya. Oke, di pertemuan ini ya itu kosakata yang akan kita bahas ini berhubungan dengan cuaca dan musim tadi ya. Oke, silakan didengarkan terlebih dahulu. Nanti baru saya minta untuk membacakan ya. Oke, di situ yang pertama dari yang sebelah kiri dulu ya ada Wolken, Regen, Schnee, Hagel, Sturm, Wind, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wetterbericht, Sonnenschein, Bewölkt, Regenwetter, Schneefall, Gewitter, heiß. Saya ulang ya. Wolken, Regen, Schnee, Hagel, Sturm, Wind, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wetterbericht, Sonnenschein, bewölkt, Regenwetter, Schneefall, Gewitter, heiß. Oke, dari Mbak Verly terlebih dahulu, silakan boleh coba dibaca. Wolken, Regen, Schnee, Hagel, Sturm, Wind, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wetterbericht, Sonnenschein, bewölkt, Regenwetter, Schneefall, Schneefall, oke. Gewitter, heiß. Oke, thank you. Next, Mbak Nimato, silakan. Wolken, Regen, Schnee, Hagel, Sturm, Wind, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Wetterbericht, Sonnenschein, Oke, bewölkt, Bewölkt. Re- bewölkt, Oke. Regenwetter, Mhm. Schneefall, Oke. Gewitter, Mhm. heiß. Oke, lihat tuh. Isinya semuanya ya. Nah, kita lanjut ke sebelahnya. Itu ada Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Jahreszeit, Frühlingsanfang, Sommersonnenwende, Herbstbeginn, Wintersonnenwende, Frühlingsblumen, Sommerurlaub, Herbstlaub, Winterlandschaft, Frühlingsgefühle, Sommerschlussverkauf. Ya, ada Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Jahreszeit, Frühlingsanfang, Sommersonnenwende, Herbstbeginn, Wintersonnenwende, Frühlingsblumen, Sommerurlaub, Herbstlaub, Winterlandschaft, Frühlingsgefühle, Sommerschlussverkauf. Oke, gantian terima nikmat dulu untuk yang kali ini. Aduh, kayaknya susah ya, Pak. Oke, coba dulu ya. Frühling, Summer, Sommer, Sommer, Herbst, Winter, Jahreszeit, Frühlingsanfang, Sommersonnenwende,
Sonnenwende ya. Ya, Sommer, Sommersonnenwende. Sommer Sonnenwende, Mhm. Herbst, Herbstbeginn, Mhm. Winter Sonnenwende, Frühlingsblumen, Mhm. Sommerurlaub, Herbstlaub, Winterlandschaft, Frühlingsgefühle, Sommer, naon? Schluss, Schlussverkauf. Sommerschlussverkauf. Oke, good. Thank you, ya. Oke, lanjut Mbak Verly, silahkan. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, Jahreszeit, Frühlingsanfang, Sommersonnenwende, Herbstbeginn, Begin. Beginn, Mhm. Wintersonnenwende, Frühlingsblumen, Sommerurlaub, Herbstlaub, Winterlandschaft, Frühlingsgefühle, Sommerschlussverkauf. Oke, good. Thank you, ya. Nah, itu tadi daftar kosakata tentunya yang berhubungan dengan materi kita pada malam hari ini semuanya. Oke, sekarang mungkin kita akan lanjutkan dulu ke materi kita, di mana pada malam hari ini kita akan membahas yaitu temanya atau materinya mengenai modal verben. Nah, apa itu modal verben? Kalau di bahasa Inggris sama seperti modal verb ya. Modal verb ini tentunya biasanya digunakan untuk menjelaskan yaitu sebuah kata kerja ataupun sebuah hal ya, di mana untuk mempertegas kata kerja dari suatu kalimat. Nah, tentunya di sini kata kerjanya nanti yang menjadi kata kerja utama ataupun kata kerja inti ya. Nah, di mana dia mendapatkan tambahan modal ya, sehingga menekankan pada tindakan yang ingin dia lakukan tersebut. Gitu ya. Nah, di sini ada können, müssen, wollen, dürfen, sollen, dan mögen. Nah, ini adalah daftar kata kerja modal tersebut ya. Kalau bahasa Inggris itu ada can, could, may, must, have to. Nah, itu adalah bentuk di bahasa Inggris kalau modal verb. Nah, kalau bahasa Jerman ini ya. Nah, secara artinya sama ya. Di mana ada können, itu artinya bisa ataupun mampu ya. Lalu ada ini ya. Lalu ada apa namanya di situ? Müssen itu artinya harus. Lalu ada wollen itu artinya ingin ya. Kemudian seterusnya di situ ada apa namanya dürfen itu artinya adalah boleh ya. Lalu ada sollen artinya seharusnya. Kemudian di situ ada mogen yang artinya suka. Nah, itu adalah daftar dari kata kerjanya ataupun kata kerja modal tadi. Gitu, ya. Nah, di sini tentunya dia mengalami yang namanya perubahan ataupun konjugasi ya. Di mana konjugasi dari setiap kata kerjanya itu tergantung dari subjeknya biasa ya. Nah, jika subjeknya is, maka dia akan berubah dari können itu menjadi kan, müssen itu menjadi muss, ya. Lalu wollen itu menjadi will, dürfen itu menjadi darf, dan sollen itu menjadi soll, lalu morgen itu menjadi mag. Nah, ini adalah perubahan dari konjugasi kata kerjanya. Ya, ya. Nah, kemudian untuk do. Nah, untuk do di sini perubahannya apa? Yaitu untuk do, maka jika dia do untuk können maka menjadi kans. Lalu untuk musennya itu menjadi mus, willnya menjadi wollennya menjadi wills, lalu durvennya menjadi darfs dan zollennya menjadi zols, mogennya menjadi max. Nah, jadi sebenarnya hampir sama seperti konjugasi biasanya ya. Cuma memang di sini bedanya kalau is kan biasanya akhirannya e, nah kalau ini kan dia enggak ya. Tuh. Nah, lalu seterusnya di situ ya ada RZS. Nah, untuk RZS di sini dia sama seperti halnya if ya. Itu menjadi kan,
muss, will, darf, dan juga soll, dan terakhir ada mag ya, yang artinya suka tadi kan. Berikutnya di situ ada via. Nah, untuk via seperti biasa dikembali ke kata kerja modalnya awal ya, ataupun bentuk infinitif dari modal tersebut ya, di mana können ya kembali dia menjadi können, müssen, wollen, dürfen ya, kemudian sollen dan mögen. Nah, gitu ya. Lalu untuk yang iya, nah ini dia menjadi könnt, muss, wollt, dürft, sollt, dan noch. Nah, itu adalah daftar kata kerja modal tersebut mengikuti dari apa? Yaitu konjugasi dari setiap subjeknya masing-masing. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman. Dan Dürfen itu apa ya? dürfen itu artinya boleh, Oh, boleh. be able to, ya, bukan be able to ya, allow to. Oh, jadi be able to, allow to, itu mengizinkan. Oke, ada Pak, lagi kalau yang lain? kalau Ya, siap. misalnya masuk dalam kalimat ya, Ya, berarti itu udah nggak berubah lagi kan? Misal ikan, ya, tetap kan if jadi kan gitu tadi kan. Do ya berarti tetap. jadinya kans gitu. Nah, sesuai dengan yang ada di sini aja. Untuk secara Ya. bentuk perubahan dari modal. Gitu. Oke, lagi yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, nah sekarang baru kita masuk nih ya. Cara penggunaannya. Kalau tadi kita melihat konjugasinya, sekarang kita lihat di sini cara penggunaannya seperti apa. Nah, jadi biasanya modal verban kalau misalkan dalam kalimat, maka dia wajib posisinya langsung di tempat kedua. Nah, sedangkan kata kerja utamanya itu kita letakkan di paling terakhir. Sehingga di situ, misalkan saya bisa berenang, ya, masih gampang ya kalimatnya. Ich kann schwimmen doang. Nah, kalau misalkan kejadiannya saya bisa berenang setiap hari nih, nah, sebagai contoh, maka tidak boleh nanti setiap harinya diletakkan paling belakang. Karena tadi seperti saya bilang, yang harus diletakkan paling belakang yaitu adalah kata kerja utama ataupun kata kerja yang memang menjadi landasan dalam kalimat tersebut. Sehingga kalau misalkan saya bisa berenang setiap hari, yang menjadi jawabannya adalah ikan, iye, dan tak schwimmen. Nah, schwimmennya tetap kita letakkan di paling terakhir. Jadi, ikan, iye, dan tak schwimmen. Gitu. Pun misalkan saya bisa berenang setiap hari bersama teman-teman saya, oke, nih, Weinen, Freunden. Ini juga sama. Schwimmennya tetap harus diletakkan di paling terakhir. Jadi nggak boleh ikan, iye, dan tak schwimmen, ya, mit Meinen, Freunden. Nggak boleh. Tetap posisinya di situ, schwimmennya harus diletakkan paling terakhir. Jadi ich kann jeden Tag mit meinen Freunden schwimmen. Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu di sini. Nah kan? Dan tapi itu ya, lupa saya bilang tadi. Dan juga dia diletakkan di tempat terakhir harus dijadikan bentuk infinitif ya, ataupun bentuk dasarnya. Ya, jadi kembali ke bentuk dasar ataupun bentuk awalnya. Gitu. Ya. Nah, kemudian contoh berikutnya. Nah, di sini dia mengatakan du musst lernen. Kamu harus belajar. Nah, jadi kalau misalkan kamu harus belajar bahasa Jerman setiap hari, misalkan, gitu kan? Ini boleh aja berarti jadinya du musst jeden Tag Deutsch ya. Ya, kamu harus belajar bahasa Jerman setiap hari. Jadi leanannya tetap diletakkan di paling terakhir. Gitu ya, du musst Deutsch, du musst Deutsch jeden Tag boleh, ataupun du musst jeden Tag Deutsch boleh. Ya, ataupun jeden Tag musst du. Nah, sama nih. Jeden Tag musst du Deutsch gitu ya. Nah, ini juga boleh seperti ini. Yang penting posisinya si modal verb tetap harus diletakkan di tempat kedua
Sedangkan si kata kerja intinya dari situ diletakkan sebagai infinitif dan paling terakhir. Oke. Dan sini ada pertanyaan dulu teman-teman semuanya. Aman? Aman. Aman. Ya. Aman, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini di bagian berikutnya. Ya. Di contoh berikutnya di sini ya will spielen. Itu dia ingin bermain. Nah, misalkan dia ingin bermain basket ya, tinggal tambahkan aja basketbalnya duluan. Ya, seperti tadi. Ya, di mana basketball ini berarti di situ diletakkan di paling eh, awal ya sebelum terakhirnya. Jadi ya will basketball misalkan. Nah, berarti terakhirnya itu akhirnya ditutup dengan spielen. Ya, itu. Lalu seterusnya ini di- ya dia mengatakan bahwasanya ya dua pen nah, tidak diizinkan gitu ya. Pokoknya dia dua pen hier nicht rauchen. Berarti kami tidak diizinkan apa? Itu kami tidak diizinkan merokok di sini ya. Lalu ia sollt mehr Wasser trinken. Bahwasanya kalian sebaiknya minum lebih banyak air ya. Jadi kata mehr itu artinya kan lebih banyak ya. Jadi ia sollt mehr Wasser trinken ya. Itu kalian sebaiknya minum lebih banyak air. Yang baru yang terakhir di sini Zimogen Fußball. Nah, dia suka bola. Nah, kalau misalkan kita mau bilang dia suka bermain bola, ya tinggal tambahkan aja di akhirnya yaitu spielen. Berarti jadinya Zimogen Fußball spielen. Berarti mereka suka bermain bola. Gitu, kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan. Ayo, sekiranya ada, silakan ya. Belum kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu latihan pion kita seperti biasa. Aman. Aman ya. Aman, Bu. Oke, siap. Kalau aman, kita sekarang lanjut ke latihan kita ya. Dan sini kita akan berlatih mendengarkan audionya seperti biasa. Itu der Stegen von Wetterberichten und Gesprächen über das Wetter. Kita akan memahami laporan cuaca dan percakapan tentang cuaca tentunya. Oke. Nah, di sini nomor satu dia menyebutkan yaitu Wie beschrieb Peter das Wetter am Morgen? Itu bagaimana Peter menggambarkan yaitu cuacanya di pagi hari. Nah, apakah itu es ist sonnig, cerah, es ist bewölkt, berawan, ataupun es regnet stark, yaitu hujan deras. Kemudian seterusnya was fragt Lena über das Wetter? Apa yang ditanyakan oleh Lena mengenai ataupun seputar apa ya? Seputar cuacanya ya, ataupun mengenai cuacanya apa yang ditanyakan? Itu ob es windig wird ya. Apakah akan lebih siapa di situ? Berarti apakah akan lebih oh lebih sih. Wird ya, apakah akan berangin ya? Ob es regnet, apakah akan hujan? Ya. Lalu, apakah akan apa lagi di situ? Itu ob es wärmer wird, ya. Itu apakah akan lebih hangat, gitu ya. Lalu seterusnya, itu yang mengatakan, maksudnya V is di temperatur laut for, yaitu seberapa tinggi ataupun seberapa tinggi ini ya, temperaturnya itu bagaimana, ya. Ungefähr, ya, sekitar 15 derajat, dia bilang. Über 25 Grad, yaitu di atas 25 derajat, ataupun unter 10 Grad, ya, di bawah 10 derajat. Ya, kemudian terakhir, was mochte Lena mitnehmen di situ ya. Apa yang ingin Lena bawa? Einen Regenschirm, sebuah payung, eine Jacke, sebuah jaket, atau eine Sonnenbrille, sebuah kacamata matahari ya, ataupun kacamata hitam boleh juga bilang ya. Di kalau matahari itu, kacamata matahari itu sama kayak apa berarti? Sunglasses gitu ya. Lalu was konnte später passieren? Apa yang bisa terjadi nantinya ya? Es konnte windig werden, bisa saja nanti berangin. Es konnte schneien, itu bisa saja bersalju ataupun es wird wärmer. Itu cuacanya bisa saja lebih hangat. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mengenai soalnya. Sudah aman semuanya?
Aman. Aman, siap. Kita lanjut ke audio ya. Silahkan didengarkan untuk audio ya teman-teman ya. Audio 1. Einfach über das Wetter sprechen. Guten Morgen, Peter. Wie ist das Wetter heute? Guten Morgen, es ist bewölkt, aber es regnet nicht. Das ist gut. Wird es heute wärmer? Nein, es bleibt kühl, die Temperatur liegt bei etwa 15 Grad. Vielleicht nehme ich eine Jacke mit. Gute Idee, es könnte später windig werden. Bapak kok di aku nggak ada suaranya ya, Pak? Ya kah? Di saya keluar sih. Ada. Oke, coba Aduh, saya ulang lagi ya. Coba saya ulang lagi. Audio 1. Einfach über das Wetter sprechen. Guten Morgen, Peter. Wie ist das Wetter heute? Guten Morgen, es ist bewölkt, aber es regnet nicht. Das ist gut. Wird es heute wärmer? Nein, es bleibt kühl, die Temperatur liegt bei etwa 15 Grad. Vielleicht nehme ich eine Jacke mit. Gute Idee, es könnte später windig werden. Bagaimana? Apakah masih belum ada suaranya? sudah, Bapak. Oke, siap. Kalau mau diulang nggak apa-apa, saya ulang lagi ya. Nggak bisa menjawab? Atau mau diulang? Oh, udah. Oke, siap. Oke, baik. Nah, kita cek ya. Tadi dia bilang di situ percakapannya Lena und Peter ya. Di sini dia bilang tadi Guten Morgen Peter. Wie ist das Wetter heute? Selamat pagi Peter. Bagaimana cuacanya hari ini? Lena menjawab Guten Morgen. Es ist bewölkt, aber es regnet nicht. Ya, selamat pagi. Cuacanya itu berawan, tetapi tidak hujan. Das ist gut, ya bagus ya. Wird es heute wärmer? Apakah hari ini akan lebih hangat? Nein, es bleibt cool. Die Temperaturen liegt bei etwa 15 Grad. Ya tidak, itu akan tetap dingin ya. Di mana temperaturnya itu berada di angka sekitar 15 derajat. Berarti nomor satu tadi jawabannya adalah Bezold. Nomor dua di situ pertanyaannya kan, apa yang ditanyakan Lena itu apakah akan lebih hangat, berarti C ya. Lalu suhunya di situ dia bilang ya, bahwasanya suhunya itu berada di antara ataupun sekitar 15 derajat ya. Nah, lalu berikutnya di situ, vielleicht nehme ich eine Jacke mit. Ya, mungkin saya akan membawa jaket ya. Tapi nomor 4 jelas ya, yaitu yang ingin dia bawa adalah eine Jacke ya. Lalu was konnte später passieren, apa yang bisa terjadi nantinya? Nah, dibilang di sini ide yang bagus ya, gute ide. Es konnte später windig werden. Ya, mungkin saja nanti bisa turun berangin ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mengenai latihan yang ini. Aman ya? Oke, kalau aman mungkin kita coba lanjut lagi berarti ya. Kalau memang tidak ada kendala. Sekarang ke audio yang kedua. Ya. Nah, di Audio audio, 2. di audio yang kedua di sini dia menyebutkan wie ist das Wetter am Morgen, yaitu bagaimana cuacanya di pagi hari gitu kan. Bahwasanya regnerisch, hujan, sonnig itu cerah ataupun windig berangin. Lalu wann wird es regnen? Kapan akan turun hujannya dia bilang gitu. Yaitu am Vormittag di pagi hari, nach 15 Uhr ya setelah jam 3 ataupun sore hari ya. Nachmittag boleh juga ya. Ataupun den ganzen Tag itu seharian.
Lalu was wollte Julia ursprünglich machen? Apa yang sudah direncanakan Julia untuk dia lakukan gitu ya? Yaitu zum Strand gehen, yaitu pergi jalan-jalan ataupun pergi ke pantai. In den Park gehen, yaitu pergi ke taman ataupun zu Hause bleiben, yaitu tetap berada di rumah. Lalu was schlägt Max Julia vor? Apa yang disarankan Max terhadap Julia? Nah, itu dia Park am Vormittag zu besuchen, yaitu mengunjungi taman di pagi hari. Einen Regenschirm mitzunehmen, yaitu membawa payung. Lalu yang terakhir di situ, den ganzen Tag zu Hause bleiben, yaitu tetap berada di rumah seharian ya. Lalu wie hoch ist die Temperatur heute? Yaitu berapa suhu pada hari ini ya? Apakah tadi yang masih sama ya? Ungefähr berarti sekitar 20 derajat. Über 30 Grad di atas 30 atau unter 10 Grad di bawah 10 derajat. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Aman ya. Oke, siap. Kalau itu silakan didengarkan audio yang kedua ya. Audio 2. Wetterpläne für den Tag. Hallo, Max. Hast du schon die Wettervorhersage gehört? Ja, heute Morgen ist es sonnig. Aber am Nachmittag soll es regnen. Oh nein. Ich wollte in den Park gehen. Vielleicht kannst du am Vormittag gehen? Es wird erst nach 15 Uhr regnen. Gute Idee. Wie warm wird es heute? Es wird etwa 20 Grad sein. Oke, silahkan didengarkan kembali ya. Saya putar sekali lagi audionya. Audio 2. Wetterpläne für den Tag. Hallo, Max. Hast du schon die Wettervorhersage gehört? Ja, heute Morgen ist es sonnig. Aber am Nachmittag soll es regnen. Oh nein. Ich wollte in den Park gehen. Vielleicht kannst du am Vormittag gehen? Es wird erst nach 15 Uhr regnen. Gute Idee. Wie warm wird es heute? Es wird etwa 20 Grad sein. Oke, oke, good. Nah, questionnya, jawabannya. Kita cek ya. Di sini dia bilang tadi, Halo Max, hast du schon die Wettervorhersage gehört? Halo Max, apakah kamu sudah mendengar tentang ramalan cuacanya? Ya, heute Morgen ist es sonnig, aber am Nachmittag soll es regnen. Ya, hari ini tuh cuacanya cerah, tetapi pada sore hari itu hujan. Berarti bagaimana cuaca di pagi hari? B ya cerah, dan di sore harinya itu berarti hujan ya. Jadi kapan hujannya? Berarti di sore hari ya, setelah jam 3 gitu ya kan. Oh nein, ich wollte in den Park gehen. Oh tidak, saya ingin pergi ke taman. Berarti hal yang direncanakan untuk dilakukan Yulia itu adalah pergi ke taman. Vielleicht kannst du am Vormittag gehen. Es wird erst nach 15 Uhr regnen. Ya, mungkin kamu bisa pergi di pagi hari ya. Dikarenakan hujan itu ya. Es wird erst 15 Uhr ya. Jadi hujannya kemungkinan di jam 3 sore ya. Berarti apa yang disarankan oleh Max yaitu untuk si Yulia bahwasanya dia meminta Yulia untuk perginya am Vormittag ya. Itu di pagi hari. Lalu bagaimana dengan temperaturnya di sini? Nah, butuh ide ya, ide yang bagus dia bilang ya. Itu temperaturnya ya, wie warm wird heute ya, seberapa hangat hari ini? Nah, tadi situ dia bilang es wird etwa 20 Grad sein. Ya, itu kira-kira sekitar 20 derajat ya. Oke, good. Dan question ya. Tapi di sini jawabannya A ya. Oke.
Berarti jawaban teman-teman itu BBB AA. Oke, benar semua ya. Oke, saya good ya, dan ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Kita akan berlatih sprechen kembali. Di mana di sini tentunya sprechennya karena berdua ya, bisa langsung nanti ya. Itu über das Wetter und Jahreszeiten sprechen ya. Itu berbicara tentang cuaca dan musim. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan dasar yang biasanya sering digunakan saat membahas cuaca ataupun musim ya. Nah, sebenarnya dari materi juga tadi yang kita sudah bahas. Nah, di sini ada wie ist das Wetter heute? Yaitu bagaimana cuacanya hari ini. Nah, itu ada tiga bentuk ya, di mana bentuk pertama adalah bentuk present ataupun saat ini, bentuk kedua Vergangenheit di situ masa lampau, dan yang ketiga itu die Zukunft ya, yaitu bentuk masa yang akan datang. Nah, di situ heute ist es sonnig und warm, yaitu hari ini apa? Cerah dan juga hangat. Nah, lalu bentuk yang kedua di situ, yaitu dia mengatakan morgen wird es regnerisch und kühl. Maksudnya besok itu cuacanya akan apa? Ya, cuacanya akan hujan dan juga sejuk, ya kan? Nah, ini adalah bentuk dari ini ya, masa yang akan datang ataupun di sukun ya. Nah, lalu yang berikutnya di situ bentuk lampaunya. Nah, gestern war es bewölkt und windig. Bahwasanya kemarin berawan dan berangin. Itu adalah bentuk tiga waktunya ya. Nah, yang berikutnya mengenai musim ya. Di situ welche Jahreszeit magst du am liebsten, yaitu musim apa yang paling kamu sukai gitu kan. Itu jelas dia bilang bahwasanya ich mag den Sommer, ya saya suka musim panas. Dikarenakan apa? Weil es warm und sonnig ist ya. Dikarenakan hangat dan juga cerah ya. Lalu im Winter schneit es oft und es ist sehr kalt. Tentunya di musim Winter ataupun di musim dingin sering turun salju dan sangat dingin pastinya kan. Lalu yang terakhir di situ dia sebutkan sorry, the Frühling ist schön ya. Bahwasanya musim semi itu indah karena bunganya apa di weil die Blumen blühen ya, karena bunganya bermekaran. Yang terakhir im Herbst fallen die Blätter von den Bäumen ya, Bäumen. Sorry. Bahwasanya di situ dibilang di musim gugur daun-daun jatuh dari pohon. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu untuk yang ada di sini. Aman ya? Oke, kalau teman-teman belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ke percakapan di sini ya. Yaitu di antara Paul Aun Yulia ya. Oke, saya akan bacakan dulu ya. Guten Morgen, Julia. Wie ist das Wetter heute? Guten Morgen, Paul. Heute ist es sonnig und warm. Perfekt für einen Spaziergang. Ja, das stimmt. Hast du Pläne für den Tag? Ich denke, ich werde in den Park gehen. Und du? Gute Idee, ich konnte mitkommen. Es ist schön, wenn das Wetter so gut ist. Nah, sini saya minta Mbak Verly sebagai Paul dan Mbak Nimatul sebagai Yulia ya. Silakan boleh coba dipraktekkan. Guten Morgen, Julia. Wie ist das Wetter heute? Guten Morgen, Paul. Heute ist es sonnig und warm. Perfekt für einen Spaziergang. Ja, das stimmt. Hast du Pläne für den Tag? Ich denke, ich werde in den Park gehen. Und du? Gute Idee, ich konnte mitkommen. Es ist schön, wenn das Wetter so gut ist. Oke, good. Danke ya. Nah, sini pembahasannya mengenai cuaca hari ini dia bilang ya. Itu Guten Morgen Julia. Ist das Wetter heute ya. Selamat pagi Yulia, bagaimana cuacanya hari ini dia bilang ya. Guten Morgen Paul ya. Selamat pagi Paul. Heute ist es sonnig und warm. Hari ini itu cerah dan hangat. Perfekt für einen Spaziergang. Itu bagus sekali untuk berjalan-jalan ya. Ya, ada stimmt ya, benar sekali ya. Hast du Pläne für den Tag? Apakah kamu sudah punya rencana untuk hari ini? Ich denke, ich werde in den Park gehen. Untuk ya, saya berpikir untuk pergi jalan-jalan ke taman ya. Dan kamu, good ide ya, ide yang bagus dia bilang ya. Bahwasanya di situ ich konnte mitkommen ya, saya bisa ikutan dia bilang ya. As a shown ya, tentunya indah ya.
wenn das Wetter so gut ist, ya, ketika cuacanya itu baik ataupun bagus. Gitu, ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke teks yang kedua nih ya. Mungkin saya kasih teks satu lagi. Nah, ini masih 7:30 ya. Nah, kita cuma berdua di sini kan, bertiga maksudnya. Nih, dan kita coba teks yang satu lagi. Nah, di sini wie ist deine Lieblingsjahreszeit ya. Dia menanyakan yaitu bagaimana ataupun apa musim kesukaanmu ya. Sag mal Anna, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit ist der Frühling. Bilang, ya. Ich mag es, wenn die Blumen blühen und das Wetter mild ist. Bilang, ya. Und du? Maksudnya ich mag den Sommer. Dia bilang kan. Ich mag den Sommer am liebsten ya. Saya sangat suka musim panas dia bilang. Bahwasanya apa? Es ist warm und man kann viel draußen unternehmen ya. Dan tentunya orang bisa berkegiatan di luar kan. Lalu ja, das stimmt. Im Sommer kann man schwimmen ja, und grillen ya. Genau. Ich freue mich schon auf den nächsten Sommerurlaub ya. Oke, silakan boleh coba dibaca. Gantian nih berarti ya, Thomas di sini Mbak Nikmatul dan Ana itu silakan Mbak Firly ya. Jadi tadi siapa yang jadi Thomas, Pak? Thomas Mbak Nikmatul, Ana Mbak Firly. Oh ya, maaf, Pak. Oke, aman-aman. Sag mal, Anna, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Meine Lieblingsjahreszeit ist der Frühling. Ich mag es, wenn die Blumen blühen und das Wetter mild ist. Und du? Ich mag den Sommer am liebsten. Es ist warm und man kann viel draußen unternehmen. Ja, das stimmt. Im Sommer kann man schwimmen gehen und grillen. Genau, ich freue mich schon auf den nächsten Sommerlaub. Oke, Sommerurlaub. Ya, Sommerurlaub. Oke, good. Thank you ya semuanya. Nah, di situ tadi dia membahas mengenai musim ya. Sag mal, Anna, katakan Anna yang was ist deine Lieblingsjahreszeit? Apa musim kesukaanmu? Meine Lieblingsjahreszeit ist Frühling. Ya, musim kesukaan saya itu adalah musim semi ya. Ich mag es wenn die Blumen blühen. Saya menyukainya di saat bunga bermekaran und das Wetter mild ist dan cuacanya itu menenangkan gitu ya. Menyenangkan atau menenangkan begitu ya. Undu dan kamu. Nah, lalu dijawab sama dia di situ bahwasanya musim yang dia sukai tentunya adalah ini ya. Ich mag den Sommer yang am liebsten ya. Saya sangat suka musim panas ya. Kenapa dia suka musim panas? Karena kan es is warm ya. Dikarenakan hangat pun man kann viel draußen unternehmen dan orang bisa banyak berkegiatan di luar. Lalu ya ada stimmt ya benar sekali ya. Im Sommer kann man schwimmen und grillen ya. Tentunya di musim panas itu orang bisa pergi berenang dan juga barbekyuan ya. Genau, benar sekali ya. Ich freue mich schon auf dem nächsten Sommerurlaub. Ya, saya sudah tidak sabar dengan liburan musim panas berikutnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, bagian terakhir yaitu lesen di sini ya. Ini lesen und verstehen von Wettervorhersagen ya. Kita akan membaca dan memahami tentunya tentang ramalan cuaca ya ataupun perakiraan cuaca. Ya. Oke. Nah, di sini saya akan bacakan dulu nanti teksnya. Silakan teman-teman dengarkan, baru nanti kita coba baca ya untuk jawab soal. Nah, di situ dia mengatakan bahwasanya ya, Guten Morgen. Hier ist die Wettervorhersage für heute. Der Tag beginnt mit viel Sonnenschein, aber am Nachmittag ziehen Wolken auf und es wird windig. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. Am Abend kann es vereinzelt zu Schauern kommen. In der Nacht kühlt es auf 20 Grad ab. Morgen erwarten wir Regen und Gewitter.
Nah, die Temperaturen bleiben cool bei 15 bis 20 Grad. Gitu ya. Oke. Dan boleh dicoba baca dari Mbak Verly dulu ya. Guten Morgen, hier ist die Wettervorhersage für heute. Der Tag beginnt mit viel Sonnenschein, aber am Nachmittag ziehen Wolken auf und es wird windig. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. Am Abend kann es vereinzelt zu Schauern kommen. In der Nacht kühlt es auf 12 Grad ab. Morgen erwarten wir Regen und Gewitter. Die Temperaturen bleiben kühl bei 15 bis 20 Grad. Good. Next, berikutnya terakhir. Silakan Mbak Nikmatul. Guten Morgen, here is the Wettervorhersage Vorhersage. Wettervorhersage für heute. Der Tag beginnt mit viel Sonnenschein, aber am Nachmittag ziehen Wolken auf und es wird windig. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. Am Abend kann es vereinzelt zu Schauern kommen. In der Nacht kühlt es auf 12 Grad ab. Grad up. Morgen Grad ab. Grad up. Grad ab. Oke. Morgen erwarten wir Regen und Gewitter. Die Mhm. Temperaturen bleiben kalt Oke. bei 15 bis 20 Grad. Oke, good. Nah, di situ yang pertama dia menanyakan wie beginnt der Tag laut der Wettervorhersage. Ya, bagaimana hari itu dimulai menurut ramalan cuacanya yang disampaikan kan. Kemudian yang kedua, was passiert am Nachmittag, apa yang terjadi pada sore harinya. Lalu yang berikutnya, di situ dia menanyakan yaitu wie hoch sind die Temperaturen am Tag ya. Itu seberapa tinggi ya suhunya pada hari tersebut. Lalu wie ist das Wetter ya. Am Tag itu berarti pada siang hari ya, jangan pada hari ya. Lalu wie ist das Wetter am Abend, bagaimana cuacanya di malam hari, dia tanya lagi ya. Lalu yang terakhir di situ, wie wird das Wetter morgen, bagaimana cuacanya pada keesokan harinya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soal ataupun yang lain belum dijawab. Kalau tidak ada, silakan boleh langsung dijawab ya. Oke, sudah jawab semua berarti ya. Oke, kalau sudah jawab semua, kita coba cek ya untuk jawaban dari masing-masing soalnya. Di situ dia bilang Guten Morgen, ya di Wettervorhersage für heute. Ini adalah ramalan cuaca ya selamat pagi, adalah ramalan cuaca hari ini.
Der Tag beginnt mit der Sonnenschein. Hari dimulai dengan matahari yang bersinar terang. Ya, berarti nomor 1, jelas B ya. Aber am Nachmittag ziehen Wolken auf und es wird windig. Itu pada sore harinya awan akan berkumpul dan juga akan berangin ya. Tapi nomor 2 masih di B ya. Yang terjadi di sore harinya bahwasanya awan akan berkumpul dan membuat cuacanya berangin. Lalu di Temperaturen liegen zwischen 18 und 25 Grad. Itu temperaturnya di antara apa? 18 hingga 25 derajat. Tapi nomor 3 jawabannya masih di masih di B lagi di A ya. Lalu am Abend pada malam harinya kan es vereinzelt zu shower ya. Malam hari mungkin akan ada hujan dan juga ini ya. Vereinzelt zu shower ini hujan rintik-rintik ya, gerimis ya. Lalu Indiana cooled es auf 20 Grad. Di malam harinya itu suhunya akan tetap berada di angka 12 derajat ya. Dia akan mendingin ya. Lebih dingin di suhu 12 derajat. Lalu morgen erwarten wir Regen und Gewitter. Tentunya di keesokan harinya akan turun hujan dan badai. Die Temperaturen bleiben cool bei 15 bis 20 Grad. Bahwasanya suhu akan tetap sejuk pada 15 hingga 20 derajat. Berarti nomor 4 jawabannya di sini. Apa yang terjadi di malam hari tentunya tadi ya es gibt vereinzelt shower ya. Shower ya bahwasanya akan ada gerimis ya. Lalu bagaimana cuacanya di besok harinya? Jelas di sini Regen und Gewitter und cool ya bahwasanya hujan dan juga badai kemudian sejuk ya dingin ya. Tapi jawabannya di sini B B A A B. Oke, saya good benar semua ya. Oke guys, semuanya sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Aman? Aman, Pak. Oke deh, siap. Baik, kalau memang aman, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan lagi berarti pertemuan hari Rabu, itu untuk pertemuan terakhir di pertemuan ke-8 ya. Nah, minggu depan hari Senin kita langsung akan masuk lanjut ke pertemuan pertama untuk level A1.2 nya. Ya. Oke, teman-teman semuanya langsung stick class listen. Saya tutup kelas kita hari ini. Dankeschön ya semuanya. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Thank you. Oke, bitte.